भंजनगर विधानसभा निर्वाचन मंडली एवं बीजेडी गड़ भाव परिगणित होईछि। विक्रम केशरी आरुख लगातार 5 थर विधायक होगा पर षष्ठ थर प्रयास अच्छी। तेबे दुर्बल स्थिति थिले मध्य प्रतिपक्ष कांग्रेस एवं बीजेपी विक्रम को चेक देवाई अंटा भिड़ुंट। निज गड़ फेरी पाइबा कांग्रेस उद्यम करुवा बेले पंचायत निर्वाचन में किछिटा भल प्रदर्शन करिथिबा बीजेपी मध्य उत्साहित हो पड़ी। एबे आसंतु नजर पकाइबा भंजनगर राजनीति उपरे। भंजनगर विधानसभा निर्वाचन मंडली राज्य राजनीतिर बहु चर्चित विधानसभा आसन। आसंता निर्वाचन पाई दिन जेतिकी पाखे आछि दलीय नेतांक ठारो आरंभ करी कर्मी समर्थक और साधारण भोटरक भितरे राजनैतिक चर्चा सेतिकी जोर धरुछि। भंजनगर विधानसभा आसन गंजाम जिलार बेस गुरुत्वपूर्ण आसन। भंजनगर विज्ञापित अंचल भंजनगर ब्लॉक और जगन्नाथ प्रसाद ब्लॉक को नहीं गठित। लोकसंख्या प्राय 2,30,000। 1957 रु ए पर्यंत 14टी विधानसभा निर्वाचन सम्मुखीन होइछंती भंजनगरवासी। 1957 रे अनुष्ठित प्रथम निर्वाचन में कम्युनिस्ट दल ही भंजनगर को अख्तियार करथिला। कम्युनिस्ट नेता गोविंद प्रधान और सुमा नायक एक संगे भंजनगर प्रथम विधायक हेबार सौभाग्य लाभ करथिले। परवर्ती समय कम्युनिस्ट हाथरू खसी जाइथिला एही आसन। 1961 रे कांग्रेस मागुणी चरण प्रधान, 1967 रे दीनबंधु बेहरा विधायक होइथिले। 1971 बेलकू भंजनगर राजनीति रे परिवर्तन घटिथिला। कांग्रेस छाड़ी हरेकृष्ण महताब जन कांग्रेस गठन करिबा परे 1971 रे सोमनाथ रथ जन कांग्रेस टिकेट रे विधायक होइथिले। 1974 रे पुणी थरे सोमनाथ रथ कांग्रेस टिकेट रे विधायक होइथिले। सेबेठारु भंजनगर रे कांग्रेस रो मंग संभाळिथिले सोमनाथ, किंतु जरूरीकालीन परिस्थिति परे 1977 रे स्थिति बदलिथिला। जनता दलर जे सुबारा पृष्टि विपुल भोट रे विजयी होइथिले। 1980 रे पुणी कांग्रेस टिकेट रे सोमनाथ रथ बाजी मारी नैथिले, किंतु 1990 परठारु एठारे आउ कांग्रेस उधेई पारिनी। 1990 रे जनता दल टिकेट रे रामकृष्ण गौड़ विधायक होइथिले, किंतु 1995 रे भंजनगर ब्लॉक रो अध्यक्ष थिबा विक्रम केशरी आरुखों को टिकेट देई जनता दल सीट जीति नैथिला। कांग्रेस भेटरान नेता सोमनाथ रथों को हराई विधानसभा रे प्रथम थर प्रवेश करथिले विक्रम आरुख। ता परठू तांकर विजय यात्रा जारी रहिछि। विक्रम केशरी आरुख 1995, 2000, 2004, 2009 और 2014 रे लगातार 5 थर निर्वाचन जीति रेकर्ड करिसंती। मुख्य सचेतक पदवी ठारू आरंभ करी ग्राम्य उन्नयन, जंगल परिवेश, संसदीय व्यापार, सूचना और लोकसंपर्क भली गुरुत्वपूर्ण विभाग में निर्विवादीय भावे एवं दक्षतार सह निजर दायित्व संपन्न करिसंती। गंजाम जिला राजनीति रे निजर प्राधान्य विस्तार करिसंती विक्रम केशरी आरुख। गत निर्वाचन गुड़िकरे निजे जितिबा सह कंधमाल लोकसभा आसन को मध्य बीजेडी हाथ को देइछंती। 2009 रे विक्रम आरुख राज्य में सर्वाधिक 73,000 रु अधिक भोट व्यवधान रे जीति रेकर्ड करथिले। एबे आसंतु नजर पकाइबा 2014 निर्वाचन उपरे। 2014 रे कांग्रेस प्रार्थी विनायक त्रिपाठी को 31,701 खंड भोट रे हराई बीजेडी प्रार्थी विक्रम आरुख विजयी होइथिले। विक्रम केशरी आरुख 82,467 खंड भोट पाइथिबा बेले विनायक त्रिपाठी को मिलिथिला 50,766 खंड भोट। बीजेपी प्रार्थी प्रदीप साहू मात्र 7,834 खंड भोट पाइथिले। बीजेडी को 56.21% भोट मिलिथिबा बेले कांग्रेस को मिलिथिला 34.6% भोट। बीजेपी को मिलिथिला मात्र 5.34% भोट। गत पंचायत निर्वाचन में मध्य बीजेडी सबु जिला परिषद जोन को पोछि नैथिबा बेले भंजनगर ब्लॉक, एनएसी और जगन्नाथ प्रसाद ब्लॉक को मध्य अख्तियार करि नैछि। एठारे बीजेडी रो पल्ला भारी रहिथिबा बेले विरोधी कांग्रेस निज स्थिति जाहिर पाई संघर्ष करुछि। अपराज्य विक्रम को हराइबा विरोधी काठिकर पाठ मने हुए। ब्यूरो इनपुट सह भंजनगर रत्नाकर साहू को रिपोर्ट, कलिंग टीवी। लगातार 3 दशंधि धरी भंजनगर आसन अण कांग्रेस दलर हो रही। 1990 मसीह 2 थर जनता दल और 4 थर विजु जनता दल हाथ में रही आसन।
विक्रम आरुख एठार नेतृत्व नेउछंती। से नवीन मंत्रिमंडल में विभिन्न गुरुत्वपूर्ण विभाग दायित्व तुलाई आसुछंती। तेणु तांको निर्वाचन मंडली में अनुरूप भावे विकास मध्य त्वरान्वित हेउछि। तेबे तांको कार्य को मध्य विरोधी दल समालोचना करिसंती। भंजनगर निर्वाचन मंडली 5-5 थर प्रतिनिधित्व करने पर सदाबले अंचल जो बहु वर्षर समस्या थिला गमनागमन ठारू आरंभ करी शिक्षा ठारू आरंभ करी स्वास्थ्य ठारू आरंभ करी पानीय जल जाए ये हूँ एक कृषि प्रधान अंचल। ये अंचल जलसेचन उन्नति पाई एवं ये अंचल बहु नई नाल प्रतिबंधक थिला गाँ गंडा को जीवाई से सेतु निर्माण ठारू आरंभ करी रास्ता निर्माण जाए प्रत्येक कार्य को संपन्न करा जाइछि। तेणु भंजनगर जनसाधारण सदाबले आमको भल पाई आसचंती। मोर आशा और विश्वास आगामी निर्वाचन में मध्य भल पाइबे से स्नेह श्रद्धा सहयोग आम प्रति देवे। निश्चित भाव आशार शेष नहीं बहु आशा आहरी रही। आगामी दिन में मुझे प्रतिनिधित्व करे आहरी अधिक कार्य अंचल करने आंतरिक उद्यम कर बिजु जनता दल खाली भंजनगर निर्वाचन मंडली नुह सारा राज्य रे निर्वाचन को सामना करने आम प्रिय नेता नवीन पट्टनायक नेतृत्व में सदाबले प्रस्तुत अच्छी। आमे भी ये प्रस्तुत अच्छु एवं आगामी 2019 निर्वाचन में ओडिशावासी बिजु जनता दल को सेमानकर स्नेह श्रद्धा सहयोग देवे। आमे विजयी हेबु। पुणी आमर प्रिय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक मुख्यमंत्री भाव दायित्व नेबे ओडिशा राज्यर। बर्तमान भंजनगर कांग्रेस स्थिति बहुत भल अच्छी एवं कांग्रेस दल बहुत नेता छाड़ी आम दल रही दल को सजाड़ू एवं दल तलस्तर कर्मी माने दल आम सहित अच्छा। बर्तमान राहुल गांधी जो कृषि ऋण छाड़ घोषणा एवं चाषी मान को जो 2600 टंकार जो सर्वनिम्न मूल्य धान किणापी जो घोषणा कले जहाँफल चाषी मैंने उत्साहित हो पड़ती एवं समग्र चाषी समाज एवं युव समाज कांग्रेस सपक्षर अच्छा। दल क्षतिग्रस्त होता किंतु बर्तमान दल को कर्मी मैंने फेरी आसिले आहरी बहु कर्मी फेरबे सूचना देनी मो सांगे समस्ते कथाशा फोन माध्यम होती व्यक्तिगत भाव मो सांगे मिशिंट बहुत नेता और पंचायत स्तर कर्मी नेता कांग्रेस को पुणी फेरबे बहुत फेरले आहरी बहुत फेरबे और कांग्रेस पूर्व भली बीजेडी को ये कड़ा टक्कर दब जेहेतु दल कर्मी मैंने साधारण जनता मो सहित अच्छा दल कर्मी मान सुख दुखे मुझे ठिया होची। साधारण जनता को विभिन्न समस्या नहीं मु विभिन्न प्रकार सब दाबी उठे सरकार विरुद्ध में दाबी उठे स्वास्थ्य समस्या शिक्षा समस्या फाइल आरंभ कर तितली पर्यंत ये मरुड़ी पर्यंत जिते समस्या साधारण जनता घटी सबू कथार मु सरकार पाखे आवाज उठे सरकार विरुद्ध संग्राम करती जनसाधारण दाबी पूरण हो। गत निर्वाचन में 2014 में प्रार्थी होती से 7800 समथिंग भोट मुझे पाई कि पंचायत निर्वाचन में आज तो आम 42,000 पहुँचे पार्चु। आ कांग्रेस तो स्थिति ये किसी ना लोक जो जनसाधारण चाहिए कि भंजनगर में 14 थर इलेक्शन है बीजेपी की थे स्थान देवाई लोक मैंने चाहिए जनसाधारण चाहिए। आज भंजनगर जो भाई समस्या गुड़िक रही डाक्तरखाना समस्या रही स्कूल समस्या रही पानी समस्या रही रास्ताघाट समस्या रही सबु प्रकार मौलिक समस्या को जनसाधारण दिगरे बीजेपी दृष्टि देछि। भत्ता पाइबारे सबुठी माने अनियमितता होती वार्धक्य भत्ता कहतु प्रधानमंत्री आवास योजना कहतु विभिन्न प्रकार जो योजना आसी इलेक्ट्रिसिटी हो ठीक जगह पहुँची पार लोक सुविधा पहुँची पार बहुत आदिवासी अंचल आम ये अच्छी एवं एठी जनसाधारण गोटे परिवर्तन चाहिए से परिवर्तन में समस्ते बीजेपी को सामिल करेंगे और बीजेपी को भोट देवाई लोकों मन में गोटे आग्रह प्रकाश होती। भंजनगर निर्वाचन मंडली में विकास बहु आगक जाइछि। पानीय जल स्वास्थ्य शिक्षा रास्ताघाट भली विभिन्न क्षेत्र में बहु कार्य होइछि। तेबे विकास भितर केउठी केमिति समस्या मध्य रही एसबू भितर निर्वाचन सामना करने को जाउथिबा भोटर कौन कहउछंती आसंतु सुनिबा। दीर्घ 5 वर्ष कथा कहतु कि आगामी 20 वर्ष शासन भितर आम जी विधायक अच्छा माननीय मंत्री तार कार्यकलाप उन्नतिमूलक कार्य आपण कहतु रास्ताघाट धरी अन्य जे कार्य चलती भंजन में विकास कार्य आगू नहीं आसंता निर्वाचन यहीपरि नेता को आम चाहूँ जेहेतु जो नेता आम विकास धारा आग बढ़ी नहीं दुख सुख साथी आम सहयोग अच्छा आम जो जो सहयोग मागुँ से सहयोग आप कर नेता को आम चाहूँ। विक्रम आरुख मंत्री भी अच्छा से रहा दिन लोक सुख दुख बहुत सुविधा असुविधा भी लोक देखी रास्ता घाट पानी कृषि क्षेत्र में बहुत आमर ये बहुत
ଆଗୁଆ ଅଛି। ଆଗକୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ଏ ପ୍ରକାର ନେତା ଆଜ୍ଞା ଦରକାର। ଆପଣ ରଦରାତି ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଲୋକ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥି ହେଇକିରି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିରି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଆଗରୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଆସୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଭାଗିଦାର ନେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ବାତ୍ୟା ହେଲା, ଜମିର କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିଲା, ତିତିଲି ପଇସା ମିଳିଲା, ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 900 ଟଙ୍କା 650 ହେଲେ ସମସ୍ତେ ପାଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳିଆ ଯୋଜନା ପିଠା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକକୁ ବାଛି ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ କିଛି ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ଜାଗା ପାଇଁ ଶିସ୍ତୁ ବାହୁଛୁ। ଆମକୁ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଆଜ୍ଞା ସେମିତିଆ ଲୋକକୁ ଭୋଟ ଦେବୁ। ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ ଆଜ୍ଞା ପାଉଛୁ। ଆମନର ବିଧା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଲୋକକୁ ପଇସା ମିଳୁନାହିଁ। ଆମେ ଫର୍ମ ପକାଇଛୁ ଲେଖିକି, ଲେକିନ ପଇସା ପାଇପାରୁନୁ। ହେଇପାରିବନି ଆମମାନଙ୍କୁ ମନା କରାଯାଉଛି। ଆମ ଭଳିଆ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବୁ। ଆମ ନିର୍ବାଚନରେ ଯିଏ ଆଗରୁ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଗା ଭୋଟ ଦେଇକିରି ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ତ ଆଗରୁ ବହୁତ ଇଏ ଦେଖିଥିଲୁ, କେତେ ନିର୍ବାଚନ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ସୁବିଧା ସହଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା। ଆମକୁ ଏବେ ବହୁତ ସହଯୋଗ ସୁବିଧା ମିଳିଥାଉଛି। ଏମିତିଆ ଲୋକକୁ ଆଗକୁ ଭୋଟ ଦେବୁ। ଆମକୁ ବେଶୀ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବନ୍ୟା ବାର୍ତ୍ତାରେ। ଆଉ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ତ ସବୁ ସୁବିଧା ହେଲା, ଭୋଟ ଦେବୁ। ଆମେ ଯିଏ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସୁବିଧା କରୁଥିବ ଆମେ ତ ସେ ସୁବିଧାକୁ ଦେଖିକିରି ସବୁ ଭୋଟ ଦେବୁ। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆମକୁ ଯେଉଁ ନେତା ଆଜି ଏତେ ବାଟ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣରେ ବହୁତ ଲାଭବାନ ପାଇଛୁ। ତେଣୁକରି ସେ ନେତାକୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ତାଙ୍କେ ଆମର ସବୁ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ଲାଭବାନ ପାଇଛୁ। ସେ ଆମକୁ ଥରେ ଏବେ 15,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ଆଉ ପୁଣି ଆଗକୁ ବି ଏବେ ମୋବାଇଲ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମିଳିଲା, ପୁଣି ତିତିଲି ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ଆମକୁ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଛି। ତେଣୁକରି ସେ ନେତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇ। ଭଞ୍ଜନଗରର ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନେତା ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ। ସେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ 5 ଥର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 6ଠ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି କେବଳ ଭଞ୍ଜନଗରରେ ବିଜେଡିର ଏକମାତ୍ର ଚେହେରା। ଅନ୍ୟପଟେ ବିକ୍ରମ ଆରୁଖଙ୍କୁ ଲଗାତାର କଂଗ୍ରେସ ଟକ୍କର ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଗତ ଥରର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବେ ବିଜେପି ଶିବିରରେ। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ଏଠାରେ ଏବେ ନୂଆ ମୁହଁ ତଲାସରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦଳରେ 3 ଜଣ ଆଶାୟୀଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେପଟେ ବିଜେପିର ସତ୍ତା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ଆଶାୟୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବେଶ୍ ଲମ୍ବା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୋର ଭଞ୍ଜନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ନିକଟରେ। ସେମାନେ ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ମୋତେ ଏଠୁ ନିର୍ବାଚିତ କରାଇବେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ସଦାବେଳେ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୋ ସହିତ ଅଛି, ମୁଁ ଆଶା କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ତ ଭଲ ବିରୋଧୀ ଦଳ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଉନ୍ନତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା ଭଞ୍ଜନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖୁଛି ଉନ୍ନତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ହୃଦୟର ଦୁଃଖ। ମୁଁ ଏଠି କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ 30-35 ବର୍ଷ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏବେ ଏଇ 15 ବର୍ଷ ଗତ 15 ବର୍ଷ ଧରି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ଅଛି ଏବଂ ରହିବି ମଧ୍ୟ। ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ବହୁତ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସବୁ ଆଶାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ସେମାନେ କିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କିଏ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଭଞ୍ଜନରେ କିଏ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଲୋକଙ୍କ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା କିଏ ଠିଆ ହେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦଳୀୟ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯିଏ ଦଳ କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛି ତାକୁ ଦେବେ କି ଉପରୁ ଉଡ଼ି ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବେ। ମୋ ଆଶା ମୋତେ ଦେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବି। ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଅବଗତ। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଟିକଟ ଭଞ୍ଜନଗରର ମିଳିବ ବୋଲି। ଆଉ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆମେ ଭଞ୍ଜନଗରରେ କଂଗ୍ରେସ ବହୁତ ଭୋଟରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ। ମୁଁ 1987 ମସିହାରୁ ଜାନକବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ କଂଗ୍ରେସ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ଏଠି କଂଗ୍ରେସର ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସାଧାରଣ 2-3 ଜଣ ମିଶିକି କଂଗ୍ରେସଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛୁ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ବହୁତ ଭଲ ପରିସ୍ଥିତିକି ଆସିଲା, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କଥା ମୁଁ କାହା କଥା କହିପାରିବିନି। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ଲୋକଙ୍କ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାଗିଦାର ହେଇକି ରହୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋତେ ଯଦି ହାଇକମାଣ୍ଡ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯଦି ଚାହିଁବେ ମୋତେ ଟିକଟ ଦେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ବିଜୟର ବାନା ଉଡ଼େଇବି। ଟିକଟ ଉପରେ ମୁଁ ଏବେ ନାହିଁ କେବେ ହେଲେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନି ଟିକଟ ଉପରେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ 2009 ମସିହାରେ ବି
ମୋତେ ନବୀନ ବାବୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବା କଥା କହିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲି 2014 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ମୋତେ ହିଁ ଟିକେଟ୍ ଡାକିକିରି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଟିକେଟ୍ ବି ମଧ୍ୟ ସେତେ ଆଶାୟୀ ନଥିଲି ଏବଂ 2019 ମସିହା ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆମର ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଉଛି ଏଠି ବିଜେଡ଼ିକି ହରାଇବା। ହଁ ଆଶାୟୀ ତ ସମସ୍ତେ ରହିବା କଥା ମୁଁ ବି ଆଶାୟୀ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ନ ମିଳିଲେ ଏଠି ଆମେ ବିଜେଡ଼ି ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରିବୁନି ବା ଏକାଠି କାମ ସେୟା ନୁହଁ। ଟିକେଟ୍ ମୋତେ ମିଳିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ବା ଯାହାକୁ ଦଳ ଯାହାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରି ଯାହାକୁ ମିଳିବ ଟିକେଟ୍ ତା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି କାମ କରିବୁ। 2019 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭଞ୍ଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ମୁଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ଜଣେ ବିଜେପି କର୍ମୀ ହିସାବରେ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛି ଏବଂ ମୋ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ନେତୃବର୍ଗଙ୍କର ଭରସା ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏବଂ ମୋ ଉପରେ ନଜର ବି ତାଙ୍କର ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ଏଥିରେ କାମ କରି ଆସୁଛି। ମୋତେ ଯଦି ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି କଡ଼ା ଟକ୍କର ହେବ ଏବଂ ବିଜୟ ବି ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ମୋ ଦଳ ମୋ ସଂଘ ପରିବାର ବିଚାର କରିବ ମୁଁ ଯଦି ଭଞ୍ଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ବିଜେପିର ଏବଂ ଟାଣୁଆ ଭାବେ ମୁଁ ଲଢ଼େଇ କରିପାରିବି ମୋର ସମକକ୍ଷ ଦଳମାନଙ୍କ ସହିତ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଏବଂ ଲଢ଼େଇ ବି ଜୋରଦାର ହେବ କାରଣ ଆଜି ବି 500 ବଜରଙ୍ଗୀ ଯୁବକ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଯେ ମୁରଲୀ ଭାଇ ଟିକେଟ୍ ପାଇଲେ ଆମେ ଜୀବନ ଦେଇ କାମ କରିବୁ କରବା ଆମର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦିଙ୍କର ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆସନ ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ସ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ ବିଚାର କରିବ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲେ ମୁଁ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛି ଏବଂ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ତନ୍ ମନ୍ ଧନ ନେଇକରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଜେପିର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହୋଇଛି ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଯଦି ଦଳ ଅନୁଭବ କରିବ ମୁଁ ସେଥିରେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ଯଦି ଟିକେଟ୍ ପାଏ ତାହେଲେ ଲୋକ ସେବା କରିବେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏଠି ଭଞ୍ଜନଗରରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ମୁଁ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଦଳର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସଂଗଠନ ମଜବୁତ ଅଛି ଏବଂ ଦଳ ଯଦି ଚାହିଁବ ଯଦି ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ମୋତେ ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବି। ମୋର ବି ଆଶା ଅଛି ଦଳ ଯଦି ଚାହିଁବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ସେହି ଆଶା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି।